So ayan guys, maayong hapon sa tanan. So karon naghiwa ko og repolyo kay mo na akong lutoon karon, repolyo with sardinas. So nag voice over lang ko kay medyo saba kay ni karon ani kay nagputol sa kahoy. So nag voice over lang ko guys. So naghiwa ko og repolyo, nya maghiwa sad ko og lamas, ahos ug bombay. So mao din akong gipalit gahapon guys, kay ninaog ko sa ubos dito ko sa merkado, nagpalit ko og repolyo og batong niya. Ang batong gabiin ako giluto. So kani karon din ako giluto. Kay ganahan ko mag-cravings o gulay. So nagrepolyo ko karon. So diri ra ko naghiwa sa gawas kay sa abuhan lang ko sa gawas ra ko kay mo naman diri amo ang lutuanan. So diri lang ko sa gawas balag init guys. Kay busy ang mga tao karon kay nagputol sa kahoy kay tungod pasinyag sunod buwan mag-uwan na nya hangin kuyaw kaayo ba matumba sa balay ya duol ra sa kay sa among balay. So naka-decide sila nga putlon. Pasensyain na kayo guys kay medyo haggard na kay ko diri kay grabe inita naman jud sa kalibutan. Oh my god, maka-stress kaayo. Grabe na jud ka init guys sa akong tan-aw ganiham. Nitanaw ko sa kuan murag 39 degrees Celsius jud ang kainiton ganiha. Maong nagputol ganiha sa kahoy guys kay ginito ni LC. Magtuko daw siya iyahang kaugalingon nga balay. Medyo gamay ra siya pero at least siya kaugalingon. So mao na ni guys ang ako isubak sa repolyo ang sardinas. So wala lang ko, dili na lang nako ipakita guys ang pag human og luto ani guys kay murag wa na videohan ako. So diri lang guys, salamat sa pagtan-aw. And please kanang like, share and follow. Bye.